জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দুটা স্থান বাছি উলিয়াইছিল। আমাৰ এটা মনত ধাৰণা আছিলে বা আমি এটা মনত ভাবিছিলোঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণু ৰাভা তেজপুৰত আছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গুৱাহাটীত আছে, জুবিন গাৰ্গক আমি যোৰহাটত সমাধিস্থ কৰা বা শেষ যাত্ৰা আমি তেওঁৰ অন্তিম স্থান যোৰহাটত কৰাৰ এটা আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ। অসম সাহিত্য সভা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতো এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। অসম সাহিত্য সভাই আমাৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন দিছিলে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি মণ্ডলে যোৱাকালি জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ ভনীয়েকক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে জুবিনক যোৰহাটত লৈ যাব নালাগে, কাৰণ আমি কোনোবা দিনা বাৰ্ষিকী পতা, মাহেকী জুবিনক যদি চাব খোজো, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটত গৈ থাকিব নোৱাৰিম। তেওঁলোকে আৰু কৈছিলে যে জুবিনৰ দেউতাকৰ বয়স 80+ আৰু বিভিন্ন ধৰণে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। যোৰহাটলৈকে তেখেতক অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ যিটো অনুষ্ঠান হ'ব, তালৈকে লৈ যাবৰ বাবে স্বাস্থ্যই অনুমতি নিদিব। এই বিষয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজহুৱাভাৱেও প্ৰকাশ কৰে। যোৰাবাটৰ পাহাৰখন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে দিচাং ৰিসৰ্ট বুলি এখন ৰিজৰ্ট আছে। নেশ্যনেল হাইৱেৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লক, অৰ্থাৎ হাইৱেটোৰ গাতে লাগি থকা অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী মাটি তাতে 10 বিঘা আমি পাওঁ। আৰু মাটিডোখৰত স্থানীয় ৰাইজে এখন আমাৰ নাৰ্চাৰী, সৰুকৈ এটা জেগাত তেওঁলোকে শ্মশান এখনো পাতি থৈছিলে আৰু নাৰ্চাৰীও পাতি থৈ দিছিলে আৰু মেক্সিমাম জেগা খালী আছিলে। এতিয়া আমি এই 10 বিঘা মাটিকে আমি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। এই যোৰাবাটৰ কাষৰ দিচাং ৰিজৰ্টৰ মাটিখিনিতে জুবিনক সমাধিস্থ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। जुबिन गार्ग के अंतिम संस्कार कहाँ होगा, इस बारे में हमारे सरकार परिवार के साथ, उनका फैमिली का साथ क्लोज टास्क में था। और क्योंकि कोई निर्णय नहीं लिया गया था, क्योंकि उसका जो शरीर है वो आसाम नहीं पहुंचा था। आज सुबह जब वो पहुंचने का बाद घर लेके आया और उसका बाद माननीय मुख्यमंत्री ने 3 हम लोग का कैबिनेट मंत्री का ऊपर दायित्व सौंपा कि उनका फैमिली का साथ बात करके, डिस्कशन करके उन लोगों का चॉइस क्या है वो तय करने के लिए। ऑप्शन 2 था, एक जोरहाट, एक गुवाहाटी, और दोनों जगह में हम लोग का जो चॉइस प्लेस था वो हम लोगों ने उसके परिवार जो है गरिमा गार्ग उनको बताया। बाकी उनका जो अंकल है उससे भी बात किया, जुबिन गार्ग का बहन है उनसे भी हम लोग डिस्कशन किया। और डिस्कशन करने लगे बाद उन लोगों ने बताया, रिक्वेस्ट किया है ये गुवाहाटी का आसपास ही होने से उन लोगों के लिए सुविधा है। और वो बात हम अभी सीएम सर को हम रिपोर्ट देंगे। कैबिनेट मीटिंग है, उसमें चर्चा होंगे और चर्चा का बाद निर्णय होगा। तो ये कहाँ पे होगा, कब होगा? ये नेशनल हाईवे जो जोरहाट तक जाने वाला गुवाहाटी से, ये नेशनल हाईवे का सोनापुर का नज़दीक कमरकुसी गांव है। कमरकुसी गांव में नेशनल हाईवे का फर्स्ट प्लॉट एक है, 10 बीघा जमीन असम सरकार ने एक्विजिशन किया है, वहां पर। ये अंतिम फंक्शन कब होगा? ये अभी मैं नहीं बता सकता। उनका फैमिली का साथ डिस्कशन होगा, सरकार ने इसका एक निर्णय लेगा, शायद कैबिनेट मीटिंग में ही कुछ सिद्धांत होगा।